Hi, good people. Welcome back to my time capsule. Ini dari ada sih beberapa orang ya, ada yang tua, ada yang muda juga nanya sama saya. During my days di zaman dulu itu ya 1977 77-an gitu, 76-an gitu. Banyak yang nanya, kalau zaman dulu tuh ada FGD nggak sih? FGD ya mereka ngomong. Terus langsung when I just smiled, I knew right there and then bahwa mereka itu orang-orang yang baru deh boleh dikata. Because they actually asked me, zaman dulu tuh ada FGD itu enggak sih? Kalau zaman dulu sih there was no such thing as FGD setahu saya, but correct me if I'm wrong. Karena saya cuma tahunya tuh research aja. Apa istilahnya tuh research. So let's say we had to do kita mau tahu tentang TVC board, ya. Ini kayaknya mesti research dulu deh TVC boardnya. Atau kalau nggak juga mungkin kayaknya produknya ini tuh mesti di research dulu deh. Ya, atau kalau nggak the concept kayaknya mesti di research dulu deh. Bukan FGD ya. It was always called research. But I guess that's no big deal karena itu it's just a matter of istilah aja sih buat saya. Sama aja sih research atau FGD. Tapi I knew right there and then supaya orang nanya FGD, okay, ini orang-orang yang baru lah kasar sih, not in my days. Okay, so how did we do the research atau FGD? Sebenarnya sih sama aja kayak sekarang. Yeah, so the layout wise, what I meant was the layout of the research sendiri. Jadi ada ruangannya, ada apa, and then you had guys in the back of the glass, segala macam itu ada deh tuh. It's exactly layoutnya sama. And how would they do that? Okay, let's say it was a TVC. So one frame kita akan bikin dalam bentuk A4 diwarnain and whatnot. So let's say we had about dan itu akan ditempelin di hardboard. So it's one hardboard seukuran A4 and that was one page per frame. So let's say we had about 25 frames. That means kita ada tumpukan segini is the hardboard of each frame. And the orang dari FGD-nya research company itu, I don't know what it's called ya, interviewer or whatnot, I mean whatever. Dia akan ngambil yang satu, okay, frame nomor satu, ceritain dulu apa ditaruh. Ambil lagi, the second frame is this, apa segala macam, terus ditaruh lagi. So it was like that. And during all the process, as a copywriter, dulu juga, I mean, I had to be in the same room, di dalam sama-sama with the interviewer, sama the respondents di situ, tapi rada ke belakang sedikit. Why? Because kita misalkan ada demo, we would operate it. And so let's say the interviewer says, okay, untuk lebih memudahkan ceritanya ini, kita akan show a demo of what the TVC would look like. And the minute he says that, then it was my turn to do the demo. And how did we do the demo? Okay, kalau zaman dulu sih slides. Slide was it, plus carousel. So each of the frame kita shoot, set, ada dalam satu slide, masukin. So we had 30 slides, pasangin in the carousel. And for the voiceover, kita juga right beside me, beside the carousel itu, there was a radio cassette. Jadi kita masukin dulu the voiceover in the radio cassette, dipasang. And so, how did we do that? Saya lihat gini, apa tuh, kuno-kuno banget eh. Basically was, okay, when it was my turn, okay, start. The first thing I do is, tekan tombol from the radio cassette for the audio. The minute you hear the sound, beep, langsung tekan the carousel and the remote, langsung tekan on the carousel. Sekalian jadi muter ada radionya, audionya, then I just go chick, 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 chick. It was really manual. I had to wait, ya. Begitu udah selesai, baru di stop semua. Stop, ini juga dibentriin. And they said, boleh diulang sekali lagi? Boleh. Pijit lagi, tekan lagi. Beep. Cetet, 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 cetet. It was really manual. Yeah, so we had two contraptions untuk kasih lihat how the whole TVC will look like. Basically the mood, the manner, kurang lebih the feeling of the whole TVC. Nah, mereka baru lihat kan,
if they see it, oh okay, so this is how it's gonna be. And biasanya sih udah, biasa sampai 3 kali deh mereka ngelihat. There was no such thing as a stilo or animatics. No, it was just a carousel and my radio cassette. Kalau sekarang, like I said, udah ada demo, ada apa, Stilomatic or the animatics, langsung aja dipasang di laptop baru kelihatan. Dan sekarang itu kan minimal, ada dissolve, terus everything was so smooth, mungkin bisa gerak juga tangan gitu, walaupun digambar ya, tetap jauh lebih canggih dari dibandingin dulu. And so menurut saya sih yang bikin berubah itu is technology. Kalau zaman dulu is manual, tetap sekarang is manual, tapi the show itself kasih ngelihat itu, the end result itu emang jauh lebih lancar. Jadi so technology itu changed everything. Tapi ada satu sih yang menurut saya tidak berubah-ubah dari zaman dulu sampai sekarang, which is the $1 million question. Rata-rata kalau dulu, apalagi dulu mereka begitu ngelihat, question nomor 1 is, oh nanti iklannya gambar ya, kok kaku ya? It's all these kind of questions, lebih pada technical. Terus baru dijelasin lagi bahwa nggak bakalan begini, kok begini gini nih. Mungkin sekarang juga sih buat saya sih ada aja sih pertanyaan itu, walaupun dikasih Stilomatic gerakannya udah bagus atau apa, dengan sound effect sama everything, pasti ada pertanyaan kayak gitu menurut saya sih ya. Ini nanti jadinya gambar ya, kok kaku ya? Okay, fine, nggak apa-apa deh, itu memang because they don't understand, it's fine. Yang penting is they get the message. And nomor 2 juga is, menurut saya nomor 2 is, okay, dulu asal kita FGD, if we're talking to moms, yang ibu-ibu rumah tangga, kan biasanya jam 10-an dong, jam 10 sebelum jam 12, atau after lunch jam 2 sampai jam 4. Dan itu kita akan kasih lihat segala macam. Dan pertanyaan itu pasti nongol. Asal pertanyaan itu keluar di pagi atau di siang, walaupun berulang-ulang, I would just smile. I know they're gonna probably ask this. Tapi seumpamanya, let's say the FGD or the research itu buat orang-orangnya bekerja, that means it's like 6 atau 7 malam upwards. Begitu dipasang, pasti ada yang nanya lagi tuh, ini kok kaku akan gambar. Nah pertanyaan yang sama karena malam, buat saya udah gak lucu lagi. Because these guys, they don't know. I've been in that room since morning ya. And pertanyaannya itu lagi. Kalau pagi sama siang ada yang bertanya gitu, saya masih oke deh. Masih oke, fine. Lucu juga sih pertanyaan sih, it's fine. Tapi sudah malam, udah gak lucu buat saya. Because that's gonna take time. And that will always happen. Terus-terusan. Nah, and also, there's also one thing yang saya sampai sekarang juga, I really don't know how to cope with this. Supaya lagi interview terus banyak respondennya. Ditanya responden 1, bagaimana ini? Terus dia jawab. Ada responden 2, dia jawab. Asal equal sih, it's fine. But yang saya suka gemes tuh, seumpama ada 1 responden yang dominan. Let's say, ya dia ngomong juga vokal dan dominan juga lagi. Enggak, menurut saya sih, pendapat saya sih harusnya begini. Terus mungkin ada orang lain yang tanya, enggak, tapi menurut saya sih begini. Everybody's, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Tapi karena dia dominan vokal, akhirnya ngotot dong. Enggak, harusnya begini. Terus akhirnya mereka diem. Oh iya juga. Itu for me, itu masih ada big question mark, gray area sih buat saya. Nanti resultnya kayak apa. Tapi saya yakin, these guys in the research juga, mereka tahu sih. Ada ngomong begini, pasti ada rasionalnya juga. Tapi asal saya ngelihat begitu, deep down in mind, setiap kali ada orang begitu, di dalam benak saya tuh, this guy ini gimana sih? Why don't you just shut the F up aja deh, udah let the other guys talk dong. This is not your show, gitu. Dan if you're talking about research, zaman dulu tuh ada 2, setahu saya sih ya. And ini dua-duanya juga dari luar negeri. Dari research company-nya dari luar negeri. But bagusnya itu juga, walaupun ada bule, banyak sih bulenya ya. Tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi itu menurut saya sih bagus banget ya. Jadi mereka bisa ngobrol, minimal bisa ngerti apa segala macam. And from those 2 research companies, kita sering pakai yang ada 1 di Blok M.
Ya, jadi buat kita sih it's just about 2 blocks away from our office ya. Jadi mau sampai jam berapa juga nggak jadi masalah. Tetap aja yang enak. So this is basic on the research ya. Tapi if you ask me, yang paling memorable in the research zaman dulu apa? Buat saya is operating the demo. Pijit the radio cassette. Begitu pijit, beep, set, remote. Nah itu rame sih ya, kadang-kadang koordinasinya juga kadang-kadang suka ngaco-ngacoan aja. Tapi for me, the most memorable one is beep, chat, beep, chat. Itu yang lucu sih buat saya sih. Tapi kalau sekarang sih there's no such thing as the beep, chat, whatever, whatnot. Enggak, because all you gotta do is tekan the laptop and you see everything. So itu zaman perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang. Okay, and if you like what you see, please LSS. Then yang lebih penting lagi for me is semoga this video version about the research content ya, dari zaman dulu is bermanfaat atau berguna. Because it's totally different guys dari zaman dulu sampai sekarang. So one more thing again, whatever you do the best and have a blast. Peace.